प्रश्न है, माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हावालों के पक्ष में, हावालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। একযোগে 143 জন বিরোধী সাংসদ সাসপেন্ড সংসদের দুই কক্ষে, ফলে কার্যত বিরোধী শূন্য সংসদ। আর এই অবস্থায় ধনী ভোটে লোকসভায় পাশ বহু প্রতীক্ষিত ন্যায় সংহিতা বিল 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা 2023, ভারতীয় সাক্ষ্য আইন। বুধবার দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর ভোটাভুটিতে নির্বিবাদে পাশ আইপিসি, সিআরপিসি এবং ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্টের বদলি এই তিন বিল। অমিত শাহ তিন নতুন আইনের খসড়ায় কোথায় কোথায় সংশোধন আনা হয়েছে লোকসভাকে স্পষ্ট করেন। এই তিন বিলে পুলিশের গ্রহণযোগ্যতা নির্দিষ্ট করা যাবে, জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। जो 3 कानून आए हैं, न्याय, समानता, निष्पक्षता, ये 3 मूल सिद्धांतों के आधार पर इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, इसके जगह अब 531 होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 नए जोड़े गए हैं, 39 नए सबसेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को निरस्त कर हटा दिया गया है। इसी तरह आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 358 अब रह गई है। 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है, जिससे मैं मानता हूं कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और विक्टिम को न्याय मिलने की शुरुआत होगी। এই বিল প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করেন, ব্রিটিশ আমলের দাসত্ব চিহ্ন মুছতেই রাজদ্রোহ আইন মুছে দেবে সংশোধনী সহ নতুন এই বিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আতঙ্কবাদের সঙ্গে কোনো রকম আপোষ নয়, কিন্তু আইনের যাতে দুর্ব্যবহার না হয় সেদিকেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে বিলের খসড়ায়। নতুন আইনে সন্ত্রাসবাদী হামলার সংজ্ঞা কি স্পষ্ট করেন অমিত শাহ। यहाँ पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी, परंतु इसके दुरुपयोग न हो इसके लिए इसकी व्याख्या भी हमने बड़ी स्पष्ट की है। मान्यवर, इसकी व्याख्या क्या की है? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ये घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। अब इसमें कहां दुरुपयोग की गुंजाइश है? अंग्रेजों ने बनाया हुआ राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ढेर सारे हमारे आजादी के स्वतंत्र सेनानी, बड़े बड़े हमारे नायक सालों के सालों 6-6 साल तक जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा था। विरोध तो करते थे जब ऑपोजिशन में होते थे, मगर सत्ता में आते थे तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं देते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त। আইপিসি 1860 বদলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা 2023 বিল, সিআরপিসি 1898 জায়গায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা 2023 এবং ইন্ডিয়ান এভিডেন্স আইন 1872 জায়গায় ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023 বিল পেশ লোকসভায়। ব্রিটিশ আমলে তৈরি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার 3 আইন ব্রিটিশ শাসনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য ছিল, আর ব্রিটিশ এই আইনের উপলক্ষ ছিল মূলত শাস্তি দেওয়া, ন্যায় দেওয়া নয়। কিন্তু নতুন 3টি বিলের উদ্দেশ্য প্রত্যেককে ন্যায় দেওয়া, ভারতীয় নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারকে সুরক্ষিত করা, জিরো এফআইআর কে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের ঘটনাকে ফৌজদারি অপরাধের আওতায় আনা হয়েছে, কিশোরী বা নাবালিকা গণধর্ষণে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে, পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় আজীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড হতে পারে নতুন আইনে।
দাউদ ইব্রাহিমের মতো যারা পলাতক তাদের অনুপস্থিতিতেও মামলা চলবে। দেশের বিচার ব্যবস্থা তাদের শাস্তি দেবে। প্রয়োজনে দেশে এসে সেসব অপরাধীরা সাজা মকুবের আবেদন করবে, এমনটাই বলা নতুন দিনের খসড়ায়। ক্যালকাটা নিউজ।